Hi! Hello! Mga gwapo ug gwapa, mga inday ug dudong. Welcome to my channel. Yes! Go! This is it! My fellow kababayan ka-vloggers, lahat-lahat na. I am Jaselnet D. Balikon ako ha. I am Jaselnet D. Ang inyong Bisaya nga vlogger nga naningkamot in tawon sa iyang vlog para makauswag. Tininood na ni. Bitaw, lingaw-lingaw lang. Bay sagol nga budol. O diba? Yaw kalimot, mga sir, madam, to like, share, and subscribe. Again, mga sir, madam, like, share, and subscribe. Sa kaninga video, huyugi mi sa among rampa sa Thailand. Sawadee ka, kapun ka, ay ambot na lang. Naabot mi sa Silom Edge, kay na ay 2nd Street. Most popular reused shop selling high-quality designer and vintage items. Una jud ni siya sa Japan. Naa lang sila branch diri sa Bangkok. Naapod 2nd Street sa Central World ha. First floor. Gabaha diri guys mga luxury items. Sapi na lang kuwang. Time out shopping. Kaon is life. West. Lami magtilaw-tilaw pagkaon basta naa sa Thailand. Swak pa jud sa budget kay dili ra kaayo mahal and makasabot ra pud ka sa imong gikaon. Madawat ra sa imong ginhawa, sa imong bakba, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, etc. Aw. Food process 101. My gosh! Basta in short, Lamuyan Island na. Love it! Bon appetit! Anyways, let's go to Terminal 21, a mall in Bangkok with a themed country on every floor. Example of floor themes include Paris, Tokyo, London, Istanbul, and San Francisco. Wala lang kalingaw, as in literal tuyok-tuyok ang show. Discover every floor. Kaninga mall, naa ni siya food court located in 5th floor called Pier 21. Naapod ni siya cinema located in 6th floor. Basta guys, the overall design of the mall is based on an airport, even featuring a shopping guide designed to look like a passport. According to Google ni ha, research pod ginagmay para na ay sense ang litaniya. Yama-yama nako. Hala, oy, congratulations to me. Birthday naman kaayo ko, oy. Gamay na lang kuwang, pwede na ko magka-award. Best in Tralala Award. Charing. Bitaw guys, sadya-sadya ra jud ni nga trip. Bawal mag-attitude diri, no bashing. Saka panaog ang laroy-laroy diri, no exact destination. Ug sa dihang akong bata batuta nakakitaan ni, gusto niya mag-try sa ilang flat croissant. Lami. Sayunan kag ang isa ka order na himo additional 3. O diba? Kaon na pod. Good luck tiyan. Andam na lang jud tambal sa impatso te. Maunang after hab-hab, lakaw-lakaw na pod para matunawan. Padung na pod mi London ani, mang usyoso. Aw, ana jud. No retreat, no surrender mga tiil. Laban lang. Puslana na sa lain nga lugar, way reklamo. Suliton ang laag to the max. The beauty of London themed floor. Diba? Ang taray, wayok, Vega. Hay nako, lain na pod. Adto na pod ta sa Tokyo. Graa oy. Imagine na kung isa ka nasod, tig isa-isa lang ka floor. Ay agoy, murag isa jud siguro ko sa mga naguna. Laagan biya ko. Na, don't tell a lie. Wag i-deny. Aminin. Dayon guys, pag humana mo diri sa Terminal 21, MBK Center na pod. Over 2,000 stores spread across its 8 floors. Lahat-lahat na. Lain pod wonders ani nga mall. Of course, di mawala ang kaon, pang energy ba? Charing, palusot,
Since katapad-tapad lang ang mga malls diri sa Bangkok, naabot pud mi diri sa Siam Discovery. O, diba? Experience pud mi mag-train diri guys para complete package. Na ay pa-van, pa-taxi, pa-grab, paalay lakad, uwang na lang di ay tricycle or gitawag nila nga tuk-tuk. Wa na mi try kay bason, mabudol mi. Naabot po di ay mi diri sa Judd Fairs. Isa sa mga night market diri. Todo na ito kay pagkasunod nga adlaw uwian na. Mga kids na bitin sa ilang shopping, sana all. Mga ginikanan, buslot na bulsa, galuoy, hubas na intawon. Pang last hura, closing remarks na ni, mang-impake pabiya. Anyway guys, mao ni among van gisakyan padong airport. Van ni with a spaceship galaxy twist. O diba, pangkalawakan ang concept. Uli na Pinas tigom kwarta for the next adventure. Nice ang Suvarnabhumi Airport guys. Officially ranked 8th, ikawalo, best in the world in 2025 airport. Ang number 1, Singapore Changi Airport. May patrivia si Inday. So, we therefore conclude, we love Thailand. Best in shopping destination ever. Isa sa mga lugar nga pwede jud balik-balikan. Diri ra ko kutob. Bye guys. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.